ہمارا مسلمانوں کے لیے ہی نہیں سارے عالم کے لیے سب سے پہلا ٹیچر جو ہے نا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے ٹیچر ہیں، اور انہوں نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے۔ بنگلور کے شیواجی نگر میں الامین کمبل پوش اسکول میں انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے تحت یوم اساتذہ کی تقریب۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کرناٹک کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت آنجانی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے سابق سیاسی مشیر سید اشرف کا خطاب نایاب۔ جی ہاں دوستو، سید اشرف صاحب نے کہا کہ دنیا کے سب سے پہلے ٹیچر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹیچرز کی فہرست میں دوسرا مقام ماں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہر بچہ اسکول کے ٹیچروں کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ سید اشرف نے ٹیچر کے مقام اور مرتبے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایک ٹیچر نسل کو بناتا ہے، معاشرے کی ترقی تعمیر میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ٹیچر ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر ہی ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ اور ہر پیشے سے جڑے افراد کو ملک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سید اشرف نے کہا کہ ملک میں 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے منانے کی روایت 1962 سے شروع ہوئی ہے۔ اس ملک کے ایک عظیم ٹیچر اور سابق صدر جمہوریہ آنجہانی سروپلی رادھا کرشنن کے جنم دن کو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سید اشرف نے سروپلی رادھا کرشنن کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ میسور یونیورسٹی میں بھی آپ نے تدریسی خدمات انجام دی۔ اس طرح ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کا تعلق کرناٹک سے بھی تھا۔ سید اشرف نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ٹیچرز کی قدر کریں۔ والدین کے بعد اساتذہ کا درجہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں کبھی ٹیچر کو نہ بھولیں۔ اس تقریب میں انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف، جنرل سیکریٹری مبین منور و دیگر موجود تھے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ 5 ستمبر 2024 ہے۔ آج ٹیچرز ڈے ہم لوگ منائے جا رہے ہیں۔ ملک ہندوستان میں ہر اسکول میں، ہر جگہ جہاں بھی پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے کوئی کالج ہو، ہر جگہ آج ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور ٹیچرز ڈے میں اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسلمانوں کے لیے ہی نہیں سارے عالم کے لیے سب سے پہلا ٹیچر جو ہے نا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے ٹیچر ہیں، اور انہوں نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں اسلام کی تبلیغ کروں اور اللہ کے احکامات کو میری امت تک پہنچاؤں۔ یہ میرے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے، اور میں اس کی تبلیغ کے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے، اور ہم اس پر جو ہے نا ہمارا ایمان بھی ہے۔ اور دوسرا ٹیچر ہمارا ہوتا ہے ہماری والدہ۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہماری والدہ کی گود میں رہتے ہیں، اور ہماری والدہ ہمیں اس بات کی کوشش کرتی ہے، اس بات کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے لفظ اللہ کا ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کہنے پہ ہمیں جو ہے نا بار بار یہ کر کے اللہ کا نام سکھاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں کلمہ سکھاتی ہے، اور پہلا مدرسہ جو ہے نا والدہ کی گود ہے۔ ہم اس گود سے جو ہے نا پرورش پا کے پھر اسکول میں آتے ہیں۔ ٹیچرز وہاں ہمیں جو ہے نا اپنے سلیقہ سکھاتے ہیں، طریقہ سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اور تمام دنیا کی
जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन बातों को हमें सिखाते हैं और सिखा कर जो है ना हमें अच्छी तालीम देकर आगे से आगे हमें पहुंचाते हैं। हमारे में कई स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो IPS IAS बन गए हैं, कई ऐसे हैं मिनिस्टर्स बन गए हैं, कई ऐसे हैं MPs बन गए हैं, कई ऐसे हैं केंद्र मिनिस्टर भी बन चुके हैं। जो है ना ये सब सारे टीचरों की बदौलत है। टीचर आखिर तक भी उसके रिटायरमेंट तक भी टीचर ही रहता है, लेकिन स्टूडेंट कहीं से कहीं पहुंच जाता है और वो जो है ना अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन बेचारा टीचर अपनी जगह टीचर ही रह के रिटायर होता है। वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन जब उनको मालूम होता है कि उनका स्टूडेंट फला जगह फला ओहदे पे है तो वो खुशी महसूस करते हैं। लेकिन इसकी बात है, बहुत ही दुख की बात होती है कि लोग जब अपने टीचरों से फ़ायदा उठाकर आगे पहुंचते हैं अपने टीचरों को भूल जाते हैं। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए और टीचरों की कदर करना चाहिए और जहाँ कहीं भी है टीचरों की इज्जत करना चाहिए और टीचरों को याद रखना चाहिए, तभी जाके उनकी कामयाबी जो है उनके कदम चूमेगी। सर, आजकल के माहौल में नौजवान बच्चियों स्कूल्स की तालीम को मिसयूज़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये वालिदैन का काम होता है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है अच्छी तरबियत दें। मैं भी जानता हूँ कि हमारे नौजवान आजकल जो है ना चरस गांजा में जो है ना मुलव्विस हो गए हैं और शराब के भी आदी होते जा रहे हैं, क्योंकि वालिदैन ने उनको ढील दे दी है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है ना हमारा मोबाइल फ़ोन है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जो है ना मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। जब तक मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रखेंगे बच्चे जो है ना परवरिश ठीक तरह से परवरिश नहीं पाएंगे। इसलिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और अपने बच्चों को जो है ना ठीक तरह से स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी जो है ना बार बार जो है ना स्कूल जाके असातिज़ा से उनसे बातचीत करके पता करें कि उनके बच्चे बराबर स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब तक ये पता नहीं करेंगे माँ बाप, इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तो बच्चे भटकना लाजमी है, भटक जाते हैं बच्चे। भटकने से बचाने के लिए माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से टीचर्स और प्रिंसिपल्स को आप क्या राय देना चाहते हो बच्चों की पर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के? देखिए, टीचर्स जो है ना अपना तन मन धन से बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते हैं। जो टीचर ये हैं जो आज हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ खड़े हैं, अगर टीचर आपको नहीं होते या मुझे नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता था और आप वहाँ खड़े नहीं होते थे। क्योंकि टीचर अपना जो भी है असासा जो भी उन्होंने सीखा है और वो सिखा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं इस चीज़ को कि टीचरों ने क्या सिखाया था इनको। उनकी बदौलत वो आगे बढ़े हैं, ये भूल जाते हैं। और टीचर्स जो है ना अपना घर बार छोड़ के सुबह सुबह आ जाते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सोच के आते हैं कि बच्चे आगे बढ़कर बहुत ऊंची ऊंची जगह पहुंच जाएंगे, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर फायज हो जाएंगे, ये सोच कर आते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को भी इसी तरह से उनकी इज्जत करके, उनकी बात को मान के, उनकी बात को सुन के उस पर अमल करना चाहिए, ताकि टीचर्स को भी खुशी हो कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और ऊंची ऊंची जगह पर फायज है। जब ऊंची जगह पर चले जाते हैं तो अपने टीचरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ मेरी ज़िंदगी का ये, जितने भी टीचर्स मुझे पढ़ाए थे अब सब के सब जो है ना इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। मेरे 2 टीचर हैं, एक बेंगलोर में ही कहीं सुल्तान पाल्ले में रहते हैं, उनका नाम है सुल्तान मेहदीन। वो मेरे हाई स्कूल में मेरे अंग्रेज़ी के टीचर थे। एक मेरे टीचर, एक मौलिमा है, वो टुमकुर में है, उनका नाम अस्मतुन्निसा है, वो टुमकुर में रहते हैं। जब भी मैं जाता हूँ इनके पास सबसे पहले इनके पैर छू के मैं उनसे ये लेता हूँ, मैं दुआएं लेता हूँ। क्योंकि हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपने असातिज़ा की इज्जत करे, उनके पैर छुए, उनसे दुआएं ले, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। वरना कामयाबी के लिए आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक टीचर्स आपको दुआएं नहीं देंगे। थैंक यू। सबरे जलसा जनाब मोहम्मद नबीउल्लाह शरीफ साहब, जनाब मोहम्मद
صاحب, جناب ریاض صاحب, جناب غلام مصطفیٰ صاحب, مولانا مظفر صاحب اور تمام اساتذہ کرام, والدین, ہمارے پریس کے ساتھیوں اور ہمارے اسکول کے بچوں, آج یوم ٹیچرس ڈے منایا جا رہا ہے. ٹیچرس ڈے وہ دن ہے جو ہمارے اساتذہ کو ان کے خدمات کو سراہنے کے لیے ہم لوگ یہ مناتے ہیں. سال میں 2 مرتبہ 2 فنکشن ایسے ہوتے ہیں, ایک ٹیچرس ڈے ہوتا ہے, دوسرا ایک چلڈرنس ڈے ہوتا ہے. ٹیچرس ڈے میں ہمارے ٹیچرس کے خدمات کو سراہا جاتا ہے اور ان کو ہر طرح سے انعامات سے نوازا جاتا ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو سنوارتے ہیں اور آگے ان کی سیڑھیوں کو چڑھنے پر ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بڑی بہت اونچائی پر چڑھا دیتے ہیں. شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے. ہمارے ٹیچرس کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں, ابھی مولانا صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمارا سب سے پہلے ہمارے ٹیچر کون تھے. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے ٹیچر کون تھے؟ ہمارے ٹیچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معلم بنا کے بھیجا تھا. کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ مجھے استاد بنا کے, معلم بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آپ کو اسلام کی روشنی میں ان کی روشنی دکھاؤں, اسلام کی تبلیغ کروں اور اللہ کے احکام کو آپ تک پہنچاؤں. ہمارے سب سے پہلے ٹیچر ہمارے حضور, ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں. آپ ہی کے نہیں بلکہ سب کے ہیں. دنیا کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں, دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں, سب کے وہ ٹیچر ہیں, کیونکہ 23 سال کی چھوٹی سی قلیل مدت میں اسلام کو انہوں نے پھیلایا اور اسلام آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے آپ جانتے ہیں. اور اسلام کس طرح سے پھل رہا ہے یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے ٹیچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود کا نذرانہ پیش کریں. دوسری بات یہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ٹیچرس ڈے کیا ہے, کب سے شروع ہوئی اس کی بنیاد کب پڑی اور کیوں شروع ہوئی اور کس نے شروع کی. سب سے پہلی مرتبہ ٹیچرس ڈے کی بنیاد 1962 میں ڈالی گئی تھی. 1962 میں جب سروپلی رادھا کرشن جی اس دیش کے, ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ بنے, اس ٹائم پہ, اس سے پہلے جو ہے نا رادھا کرشن جی ایک ٹیچر تھے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دیش کا راشٹرپتی بھی ہمارے کرناٹک میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے میسور یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے. 1962 13 مئی 1962 سے لے کر 13 مئی 1967 تک اس دیش کے وہ پریزیڈنٹ تھے, صدر جمہوریہ تھے. جب وہ صدر جمہوریہ, اس سے پہلے وہ صدر جمہوریہ ہونے سے پہلے نائب صدر تھے اس دیش کے, وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے. وہ پہلے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے. انہی کی بدولت جو ہے نا ہمارے بچے آگے اپنی زندگی کے
कठिन रास्तों से गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स का होता है। पहला मदरसा, बच्चे का पहला मदरसा जो है ना, वालिदा की गोद होती है। और जब वालिदा अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार मोहब्बत सिखाती है, उस पर लाड करती है, उसे प्यार करती है, उसके बाद वालिदा ही होती है जो सबसे पहले हमें कलिमा सिखाती है। वालिदा है तो सबसे पहले हमें कलिमा सिखाती है, अल्लाह का लफ्ज बोलना सिखाती है। सबसे उसके बाद जो है ना, हमारी परवरिश आप लोगों के हाथ में आ जाती है, असातिज़ा के पास आ जाती है परवरिश की जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी में असातिज़ा अपना पूरा वक्त लगा देते हैं बच्चों की नुमाइश करने के लिए, बच्चों को ठीक करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको तालीम देने के लिए हमारे असातिज़ा अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना घर बार कुर्बान करके आप बच्चों पर लग जाते हैं। बच्चे भी हमारे बच्चों को भी समझना चाहिए और अपने असातिज़ा की इज्जत करना चाहिए और असातिज़ा का हाथ थाम ले। जिस दिन बच्चे हमारे असातिज़ा का हाथ थाम लेंगे, वो कामयाबी चुनने के आगे बढ़कर वो बहुत बड़ी कामयाबी चुनेंगे। हमारे बच्चों को चाहिए कि असातिज़ा की इज्जत करें सबसे पहले, और दूसरी बात है असातिज़ा जो कहते हैं उस पर अमल करें, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। जिस दिन आप असातिज़ा की इज्जत नहीं करेंगे, उस दिन समझ जाइएगा कि आप कभी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे वालिदैन, बच्चों के वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को वो असातिज़ा की इज्जत करना सिखाइए और बच्चों को पढ़ने पर मजबूर करिएगा। जब तक आपके पास इल्म नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप इल्म वाले बन जाएंगे, दुनिया का हर फर्द आपको बुलाएगा, आपको बिठाएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपकी इज्जत करेगा। जब तक आपके पास इल्म है, आपकी इज्जत होती रहेगी। जब आपके पास कोई इल्म नहीं होगा तो आपको जो है ना जाहिल, नालायक समझने लगती है दुनिया। इसलिए मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि असातिज़ा की पूरी इज्जत करिएगा, उनकी हर बात को मानिएगा, क्योंकि वो आपको परवान चढ़ाना चाहते हैं और आपको बहुत ऊंची जगह ले जाना चाहते हैं। जब तक आप उनकी बात को मानेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूं पढ़ने में बहुत आगे हैं। अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा हमारे बच्चों के ऊपर इनाम है कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैंने देखा है हमारे बच्चे जो है ना, और कई बच्चे ऐसे हैं कि 99% मार्क्स लेके आए हैं और जो है ना बड़े बड़े कॉलेजों के कंपटीशन में हिस्सा लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको भी चाहिए कि यहाँ ये बुनियाद है आपकी, स्कूल जो है ना यहाँ से आपकी बुनियाद पड़ी है। आप इसी तरह से जो है ना पढ़ लिख कर आगे बढ़कर हर कंपटीशन एग्जाम में ये होके सबसे पहले आप अपने असातिज़ा की इज्जत करना सीख लीजिएगा, आपको सब चीज हासिल हो जाएगी। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ मेरी जिंदगी का एक वाकया आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, सबसे पहले मुझे दीनी तालीम दी गई थी और मेरे उस्ताद हजरत मरहूम सैयद उमर साहब थे। मैं सिवान में पढ़ा करता था और सबसे पहले हमारे घर वाले ले जाके हजरत के पास छोड़ देते थे। मेरे सारे भाई बहन सब उन्हीं के शागिर्द में। तो हजरत जो है ना पढ़ाई में, मैं थोड़ा पढ़ाई में पीछे था और बहुत शरीफ था उस जमाने में, शरारत बहुत करता था और मदरसे को जाने से मदरसा चुका लेता था, वहां जाता नहीं था। मदरसे में कभी कभी जो है ना बाहर दोस्तों के साथ घूम फिर के घर वापस आ जाता था। तो एक दिन जब मैं गया तो हजरत बैठे हुए थे और हजरत को देखते ही मैं काम जाता था। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को सीधी तरह से असातिज़ा के हवाले कर देना चाहिए।
وہ جو بھی تنقید ہے اس پہ آپ اف نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ بچے کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں اساتذہ، اس لیے جو ہے ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، وہ جس طرح سے اس کو سنوارنا ہے وہ سنوار دیں گے، یہی میرے والدین سے میری گزارش ہے۔ اور دوبارہ میں اس موقع پر تمام اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ لوگوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں آپ سب کا اور سیکرٹری صاحب کا، جناب ریاض صاحب کا، اور جناب عبداللہ شریف اور جناب مصطفیٰ صاحب پرنسپل اور جناب ہمارے مبین مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔